नाज़रीन, इमरान खान की बहन अलीमा खान की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई, जिसमें यह कहा गया था कि इमरान खान को ज़्यादा फैसिलिटीज़ लेके देने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो पब्लिक सिंपैथी है, जो पॉपुलैरिटी है, उसमें फ़र्क आएगा। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान 3 नशिस्तें हो चुकी हैं, मुतालबात एक दूसरे के आमने सामने रख दिए गए हैं, लेकिन इमरान खान ने साथ ही ये कह दिया है कि अगली नशिस्त में अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो हम यहाँ पे मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनके जो पार्टी कारकुनान हैं, अहदेदारान हैं, उमर अयूब साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें इमरान खान के साथ 1 to 1 मुलाकात करने दी जाए और ऐसे माहौल में मुलाकात हो कि हमारे ऊपर कैमरे ना लगे हुए हैं। नाज़रीन, पर्दे के पीछे भी कुछ चल रहा है, वो कहानियाँ क्या हैं और आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा, बड़ी खबरें हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और ख़बर ये है कि गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान की एक व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक होगी, जिसमें उन्होंने ये कुछ मैसेजेस किए हुए थे कि नहीं, इमरान खान को ज़्यादा फैसिलिटीज़ लेके देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जो पब्लिक पॉपुलैरिटी है और जो पब्लिक सिंपैथी का एक वो सिम्पटम्स होता है, तो वो वीक हो जाएगा। नाज़रीन, पहली बात तो ये कि आजकल एआई और उसके बाद ये जो सोशल मीडिया का दौर है ना, इसमें व्हाट्सएप चैट बनाना या लीक होना या ऑडियो वीडियोस लीक होना, ये तो अब आम सी बात हो गई है। अगर हम बात कर लें मोहतरम मरीम नवाज़ साहिबा की, और वो जो यूएई के बादशाह आए, उन्होंने हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद उसके बाद एआई से जनरेटेड जो वीडियोज़ हैं उन्होंने वहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया। तो इट डजंट मीन दैट कि वो हकीकी हैं या हकीकत पे मबनी हैं। अलीमा खान इमरान खान की बहन हैं और वो ऑफ एंड ऑन इमरान खान से मिलती रहती हैं। फैक्ट्स ये हैं कि अलीमा खान के ऊपर आज तक कभी इमरान खान ने कोई डाउट नहीं किया, और इमरान खान मोस्टली जितने भी अहम मैसेजेस होते हैं वो अलीमा खान के थ्रू ही कन्वे करते हैं, और अलीमा खान आके बाहर मीडिया से गुफ्तगू करती हैं। और आज तक अलीमा खान ने जितनी बातें भी मीडिया पे आके की हैं, उनमें से कभी भी किसी बात को भी इमरान खान ने उससे इनकार नहीं किया। इट मीन्स दैट कि अलीमा खान एक पेटेंट सोर्स हैं। अब ये कहना कि एक बंदा जेल में बैठा हुआ है और वो फैसिलिटीज़ नहीं लेना चाह रहा, तो ये आप ये समझें कि ये सिस्टम से हट के एक बात हो जाएगी। बाकी ये है कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म का प्रोपोगंडा करते रहते हैं, कुछ सच्चा होता है और कुछ झूठा होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम आप तक कन्फर्म खबरें पहुँचाएँ। कन्फर्म खबर ये है कि इमरान खान ने हुकूमत को आखिरी वार्निंग दे दी है, और इमरान खान ने ये कहा है कि एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मौक़िफ़ आया है कि हमें इमरान खान के साथ मुलाकात करने दी जाए। अच्छा, इमरान खान के साथ ये बिल्कुल हमने भी जब पता करवाया, जब सोर्सेज के थ्रू हम एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तक पहुँचे, तो इमरान खान के साथ वाकई जेल में जो हैं वो फैसिलिटीज़ भी इमरान खान को कम है, और फिर इमरान खान के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी ज़्यादा है। नॉर्मल जो कैदी हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा है, कैमराज वगैरह लगे हुए हैं, फिर उसके अलावा जो सिक्योरिटी पे मामूर वहाँ पे उनके जो होते हैं पुलिस एहलकार, वो भी तब्दील होते रहते हैं। तो इमरान खान के ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है, और इमरान खान के ऊपर जो अप्रोक्सीमेटली कोई 200 FIRs हैं, उसमें से अगर 30 से 35 FIRs ऐसी हैं जिसमें ये कहा गया है कि वो जो गवाहान उसमें रखे गए हैं कि यानी कि जी मैं इमरान खान की कुर्सी के नीचे बैठ के ये बातें सुन रहा था, ये मौक़िफ़ है जो मुद्दई है उसमें, उसने ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। और इमरान खान ये प्लानिंग कर रहे थे, ये प्लानिंग कर रहे थे, ये प्लानिंग कर रहे थे। मकसद क्या है? इमरान खान को मज़ीद उलझाना। और ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान तो अगले केसेस में से बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से अगर पार्टी के साथ मुलाकात हुई, हो सकता है कि उन्होंने कोई पॉलिटिकल टॉक्स या कोई पॉलिटिकल मामलात इस तरह की कोई प्लानिंग करनी हो जिससे वो हुकूमत को बेहतर तौर पे एंगेज कर सके। तो इमरान खान का फंडामेंटल राइट है, इमरान खान को ज़रूर एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपने पार्टी कारकुनान के साथ, अहदेदारान के साथ, उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ वो बैठ के अपने मामलात को वो डिस्कस कर लें। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इसके ऊपर ज़रूर कोई पेशरफ्त करे और इमरान खान की उनकी पार्टी के साथ किसी खुशगवार इन्वायरमेंट में एक मुलाकात करवा दी जाए ताकि ये आगे बढ़ता रहे सिलसिला। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ, हुकूमत को फ़ायदा है, हुकूमत को नुकसान नहीं है। हुकूमत को ये फ़ायदा है कि जितनी इंगेजमेंट बढ़ती रहेगी। अब आप ये गौर करें कि जमात इस्लामी ने भी कहा है जी कि हम एहतजाज करेंगे। अनडाउटेडली ये जो एहतजाज होगा ये उस तरह का ही होगा जैसे पीछे इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ था, क्योंकि जमात इस्लामी कोई एंटी पॉलिसी नहीं जा रही, और ना ही वक्ती तौर पे कोई इस तरह का कोई एजेंडा है कि वो कोई बहुत ही बड़ी कोई हाइप या कोई बड़ा मैस क्रिएट नहीं करेंगे। जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो बड़ी एक आप ये कह लेंगे फ्रेंडली सी अपोजिशन करते हैं, एक नारा लगाते हैं कि जी हम आ रहे हैं, फिर उसके बाद वो चुप चुप करके बैठ जाते हैं। जमात इस्लामी का भी सेम यही स्ट्रक्चर है। पीछे हमने देखा इस्लामाबाद में गए, धरना शरना दिया, फिर उसके बाद वहाँ से सामान उठाया और बिजली का यूनिट जो था वो महंगा हो गया था। अब ये कह रहे हैं कि उनके जो अमीर हैं कि जी हम एक मरतबा दोबारा फिर आएंगे। ये आएंगे नहीं, बस ये नारे नूरे लगाएंगे। और मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जाए
لیکن حکومت میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں انکلوڈنگ خواجہ آصف صاحب اور بھی بہت سے وزراء جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو بات چیت کا عمل ہے یہ آگے بڑھے، کیونکہ اس سے ان کو خدشہ ہے کہ اگر اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور یہ اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو پھر معاملات کہیں اور چلے جائیں گے۔ اب ایکچوئل جو بریکنگ نیوز ہے وہ آپ سن لیں، جو فیکٹس ہیں وہ کیا ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ لاکھ کہتے رہیں کہ جی باتیں نہیں ہوتی، ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں بتایا تھا شوکت یوسفزئی کے بیان کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، محترمہ بشرا بی بی کے پی میں موجود ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں ملاقاتیں ہوتی ہوں گی یار؟ دیکھیں اب ہم بتاتے ہیں آپ کو جو کنفرم سورسز جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب تھے، جب ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے تو نون لیگ بھی ڈینائی کرتی تھی کہ نہیں جی نہیں ملاقاتیں ہو رہی۔ بالآخر اب یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو چینجز آنے والے ہیں، امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اقتدار ہونے جا رہا ہے اور انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، پھر ملک میں جو اکنامیکل کرائسس ہے اس کا بھی ایک بڑا بحران ہے، سوشل میڈیا پہ ایک ان کنٹرولڈ اور نہ رکنے والی، نہ تھمنے والی ایک کمپین جاری ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف، اس کا رکنا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں رکے گی تو پاکستان آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے اور اس کا نقصان پاکستان کو ہی ہو رہا ہے اور اس کا نقصان عمران خان کو بھی ہو رہا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اگر عمران خان کی معاملات طے ہو جاتے ہیں اور عمران خان واپس وزیر اعظم بنتا ہے تو جو حالات خراب ہو چکے ہوں گے، جو خارجہ پالیسیز ہماری ناکام ہو چکی ہو، جو ویک ہو چکی ہوں گی، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ عمران خان کو ہی ہوگا۔ تو وقتی طور پہ ضرورت اس امر کی ہے۔ میں نے خبریں آپ تک پہنچا دی، خبریں یہی ہیں کہ معاملات چل رہے ہیں، دونوں طرف چل رہے ہیں۔ یہ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، باتیں نہیں ہو رہی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ وہ خواب غفلت میں ہیں۔ اور میں آپ کو پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ایک لیول پہ ملاقاتیں یا وہ جو ہے نا چیزیں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، وہ کئی جگہوں پہ چل رہی ہوتی ہیں۔ ضرور نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات ہو سکتا ہے کوئی کور کمانڈر جو ہے وہ بھی کوئی اہم اور وائٹل رول پلے کر لے۔ تو یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان کے لیے فائدہ مند یہ ہے کہ حکومت، اپوزیشن اور تمام سیاسی جماعتیں اور طاقتور حلقے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فوجی عدالتوں کو لے کے معاملات کافی سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم بات کر لیں جو ججز ہیں انہوں نے بھی کافی اعتراض اٹھائے۔ انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی جب ہوا تو جو سویلینز ہیں ان کو کہاں پہ پیش کیا گیا، کہاں پہ رکھا گیا، پھر فوجی عدالتوں میں جو سزائیں ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی ججز نے کافی سارے سوالات اٹھائے ہیں، جن کے کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ حوصلہ افزا جواب حکومت کے پاس، اٹارنی جنرل کے پاس یا ریپریزنٹیٹیو جو ہیں فوجی عدالتوں کے ان کے پاس نہیں ہیں۔ اور یہ آپ کو میں ایک اور بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے اب جو حفیظ اللہ نیازی ہیں، دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے بہت قریب سمجھے جانے والے وہ صحافی ہیں، ان کے اپنے بیٹے کو سزا ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ لاہور جیل میں جہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے تو وہاں پہ ان کو فیسلٹیز نہیں دی جا رہی اور قرآن مجید بھی نہیں ان کو دیا جاتا اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں یہ جو مجرمان ہیں یہ وہاں پہ خوش تھے، خوشحال تھے، یہاں پہ آ کے بیچارے پھنس گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ججز ڈٹ گئے ہیں ان کا ڈٹے رہنا کتنی دیر تک قائم رہتا ہے اور یہ جو فوجی عدالتوں کا فیصلہ ہے کیا یہ واپس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ناظرین، پاکستان میں تیزی سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور آنے والے چند دنوں میں سیاسی منظر نامہ آپ کو یکسر تبدیل دکھائی دے گا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔